colleagues, distinguished participants. I congratulate the WHO and the International Water Association for the launching of the global call to action on strengthening water and sanitation regulatory systems. Rekan-rekan dan para peserta yang terhormat, saya ingin mengapresiasi WHO serta Asosiasi Air Internasional atas diluncurkannya gerakan global demi memperkuat sistem regulasi air dan sanitasi. The global call provides crucial momentum to the global effort of ensuring water and sanitation for all. Despite progress today, more than 2 billion people still lack of access to safe drinking water. Inisiatif ini menjadi momentum krusial bagi dunia untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi semua orang. Sebab faktanya, meski ada kemajuan, saat ini masih ada lebih dari 2 miliar orang yang belum bisa mengakses air minum yang layak. More than 3.5 billion still lack of access to safely managed sanitation. To meet our global commitment, we need to multiply efforts by 6 times for drinking water access and 5 times for safe sanitation for all. Bahkan, lebih dari 3,5 miliar orang belum mendapatkan sanitasi yang aman. Demi memenuhi komitmen global, kita dituntut melipat gandakan kerja keras kita hingga 6 kali lipat untuk sektor air minum dan 5 kali lipat untuk urusan sanitasi. With only 5 years remaining to achieve 2030 agenda, the number of people affected by water and sanitation challenges continues to rise. In this situation, inaction is not an option. Mengingat waktu kita hanya tersisa 5 tahun untuk mencapai target Agenda 2030, sementara krisis air dan sanitasi justru terus meluas, maka di tengah situasi ini, berdiam diri jelas bukan sebuah pilihan. It is time to deliver concrete action and ensure water and sanitation for all. Strengthen water and sanitation regulatory systems are enabler of progress in water and sanitation sector. Sekarang saatnya bertindak nyata demi menjamin hak atas air dan sanitasi bagi semua orang. Perlu diingat bahwa memperkuat sistem regulasi adalah kunci utama untuk mendorong kemajuan di sektor ini. Effective regulation allows us to plan, ensure, and monitor action and resources required for meaningful impact. Regulation is not a barrier. It is a catalyst of progress. This is where the global call to action plays a significant role. Melalui regulasi yang efektif, kita bisa merencanakan, memastikan, sekaligus mengawasi pemanfaatan sumber daya agar dampaknya benar-benar terasa. Aturan bukanlah penghambat, melainkan motor penggerak kemajuan. Dan disinilah gerakan global ini memegang peran yang sangat strategis. First, it promotes a strong enabling environment for water and sanitation regulation. Beyond advocating for robust regulatory framework, it addresses the key challenges of regulation establishment and implementation, capacity building, and financing. Pertama, gerakan ini menciptakan ekosistem yang mendukung bagi lahirnya regulasi. Tidak sekedar mengusulkan kerangka yang kuat, inisiatif ini juga langsung menyasar akar masalah. Mulai dari hambatan implementasi, aturan, peningkatan SDM, hingga urusan pendanaan. In this regard, we must use the global call to action to intensify efforts and scale up support to strengthening water and sanitation regulation at regional, national, and local level. Second, it emphasizes the need of multi-stakeholders partnership. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momentum ini untuk mengintensifkan gerakan dan memperluas dukungan penguatan regulasi di tingkat regional, nasional, hingga ke daerah-daerah. Poin kedua, gerakan ini menekankan pentingnya kemitraan multi-pihak. Water is essential to all. Hence, it is the responsibility of all. In the making of water and sanitation regulation, the involvement of all actors is imperative, from governments, private sectors, academia, civil societies, women, youth, and all. Air adalah hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama.
Dalam menyusun kebijakan air dan sanitasi, keterlibatan seluruh elemen masyarakat bersifat mutlak, baik itu pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi sipil, kelompok perempuan, hingga generasi muda. Without inclusive partnership, water and sanitation regulation will not be fit for purpose and will be left unimplemented. And last, the call underscores the importance of long-term viability. Tanpa adanya kemitraan yang inklusif, aturan yang dibuat hanya akan menjadi macan kertas yang tidak fungsional dan mustahil diterapkan. Poin terakhir, seruan ini menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan jangka panjang. Regulation is not the end goal. The true objective is to ensure that regulation become instruments of progress. I commend the call on its focus to the continuation and sustainability of action, seeing water and sanitation as agendas of present and the future. Sebab target akhir kita bukanlah sekedar memiliki aturan, melainkan menjadikan aturan tersebut sebagai instrumen perubahan. Saya sangat mengapresiasi fokus gerakan ini yang mengutamakan keberlanjutan tindakan dengan memandang isu air dan sanitasi sebagai agenda hari ini sekaligus masa depan. Colleagues, ladies and gentlemen, once again, I congratulate WHO and the International Water Association for this timely initiative. I look forward to the successful implementation of the call, encouraged by the wide support it has already gained. I thank you very much. Rekan-rekan serta hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada WHO dan Asosiasi Air Internasional atas inisiatif yang sangat tepat waktu ini. Melihat besarnya dukungan yang mengalir, saya optimis gerakan ini akan terimplementasi dengan sukses. Terima kasih.